rise, shine पढ़िबो ओडिशा तो बढ़िबो ओडिशा। हेलो पिले माने राइज एंड शाइन ओडिया यूट्यूब चैनल को तुम समस्त को स्वागत। पिले माने गत लेक्चर रे आमे कोन ना लेक्चर 1 में बीजगणितिक समीकरण रो बेसिक पढ़थिले। बेसिक माने कोन ना पिले माने आमे जानथिले बीजगणितिक समीकरण कोन आउ कोन ना आउ पिले माने पढ़थिले तांकर भ्यारिएबल कौन चल राशि कौन चल राशि मानकर सहग कौन एगुड़ाक सब आम पढ़ी। आज आम कौन बीजगणितिक समीकरण विषय आहुरी अनेक जिनस आज पढ़ा। पिला माने वीडियो टी शेष पर्यंत देख। शेष में एक एमती किसी कही जहाँ तुम एग्जाम बहुत उपयोगी आउ किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तुम मानक आनी देछि जहाँ तुमको एग्जाम रे जीरो रु टॉपर हेबा पई सहायता करिवो। तेणु चलो पिला माने वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथमे अछि आमे को पढिबा जिना कोन द्विघाती समीकरण सहायता रे पाटी गणित प्रश्नर समाधान। द्विघाती समीकरण आमे पढिथिले आउ किछि तार किछि नियमावली जानिबा आउ ता सहित किछि आमे प्रश्न उत्तरर समाधान करिबा। कौन ना प्रथमे द्विघाती समीकरण कौन साधारण आकृति उपयोगिता आमे पढ़िथिले तार जनरल फॉर्म कौन तार पढ़िथिले। द्विघाती समीकरण आकृति होची कौन ax² + bx = 0 जेउठारे a b c स्थिरांक एवं x होची कौन ना पिला माने चल राशि। एहा पाटीगणित प्रश्नर समाधान रे बहुत सहायता करिवो। माने पाटीगणित माने आमे जो आगु गणित जो सॉल्यूशन करिबा ताहार साहाय्य रे ए जो पिला माने द्विघाती समीकरण आकृतिटा बहुत तुमरा काम रे आसीबो। क्रमिक संख्या साहाय्य करिवो जेपरि बयस क्रमिक संख्या एवं वेग संबंधी समस्या। माने कोन ना क्रमिक संख्या तुम जो आके भया पढौचंती जो वेग सेथरे भी तुमरा ए द्विघाती समीकरण भी बहुत इंपोर्टेंट अछि। उदाहरण स्वरूप जदि दुई क्रमिक पूर्ण संख्यार गुणफल 12 हेबो तेबे x होल इनटू x + 1 = 12 रु x² + x - 12 = 0 होई समाधान करि हेबो। एही समीकरण गुडी को समाधान करिबा द्वारा जटिल प्रश्नर सरल और मनोरंजन प्रदान करथाय। एई जो पिला माने कोना आ जो हमें जटिल प्रश्न को समाधान करू जहाँ हमको ना मनोरंजन करथाय मन को। तापर कोन अछि आरंभ यात्रावत दुईटी मुख्य स्तंभ। वास्तव जीवन रे द्विघाती समीकरण बयस संख्या एवं स्वतर वेग संबंधी पाटीगणित प्रश्नर समाधान कोन ना अनुसरण 4C रो जो पिला मान तुमरो सारांश अछि ना वास्तव जीवन रे आमे समीकरण को केउठी यूज करिबा। घातांक समीकरण कोन ना आधार मिलन घातांक विश्लेषण एवं छद्मवेशी समीकरण समाधान करे। तापर कोन पिला माने ना गणित बनाम मान पिला माने कोन ना वर्सेस WWE गणित वर्सेस वास्तवता दुईटी बीजर कहानी कोन ना समीकरण समाधान कर। धर दुईटी बीज होला रूट बीज माने रूट मिलिला x1 आउ x2 आ कोन अग्रणय माने कोन ना एहा कोनोसी भौतिक परिमाण की जेपरि बयस वेग बा दूरता हां किंतु ऋणात्मक हां एवं धनात्मक प्लस बा कोनोसी सत्य नाही। माने पिला माने जो दीटा रूट नबा x1 और x2 रो तार गोटे मूल्य पॉजिटिव आसपारे प्लस रे आसपारे नहले माइनस रे आसपारे अथवा धनात्मक रे आसपारे नहले ऋणात्मक रे आसपारे एहा ग्रहणीय योग्य। एटा पिला माने मन रखिबो। समय रे द्विघाती समीकरण दुईटी बीज मध्य जे बीजटी प्रश्नतिर शर्तावली को पूर्ण करिथाय ताको ग्रहण करा जाय एवं अन्य बीज अग्रणीय होइथाय। एगुडा पिला माने मने रखिबो। तापर कोन अछि पिला माने ना केस स्टडी आमे सब केस गुडा को देखिबा। बयस समय रेखा उदाहरण न देखो वर्तमान प्रेजेंट बस धर x ताठू बड़ x + 9
तार टिके सान माने से कहे वर्तमान बयस एतिक जदि अछि जो तार 15 गुना बयस आगु को 15 गुना बयस पछु केते माने टोटल कोन x - 5 होल इनटू x + 9 इक्वल टू 15 ईयर ताले कोन आकु इनटू कर दबो x को x सहित इनटू करले x² + 4x -15 4x केम देला पिला माने ना x को x² हला एठी हला 9x - 5x 9x को 4 गले ना केता हबो ना 4x प्लस जेतु साइन अछि एठी हबो प्लस 4x एठी पूरा डायरेक्ट से समाधान कर देछि -5 प्लस ले केते 9 * 45 -45 प्लस माइनस 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 45 हेबो ताकू जतले सॉल्व करबा तुमे माने ना x² - 4x माइनस 15 टा एपड पळे असला -60 = 0 एठी x + 10 कॉमन गले होल इनटू x - 6 हेबो ताले आर रूट दीटा असला गोटेला 10 आ गोटेला 6 - 10 + 6 अग्रहणीय बयस कदाबी ऋणात्मक होई न पारे सेति पई पिलाटीर बयस 6 वर्ष ए जो पिला माने जो माइनस असले गोटे रूट सेटा गोटे बीज जो असले माइनस सेटा अग्रहणीय कोन पई ना बयस सब बेले ऋणात्मक आसे ना बयस सब बेले धनात्मक आसे धनात्मक कोन ना 6 अछि पिलाटीर बयस ताले केते वर्ष ना 6 वर्ष अछि एगुडा को पिला माने निहाते काम रे आसीबो एगुडा को मने रखिबो उदाहरण कोन दुई पिलाटीर बयस निर्णय कर जहा हमें एना जो कले एटा पूरा डिटेल से एठी लिखि के देछि एक पिलार बयस ओ वर्ष बयसर संपर्क को व्यवहार कर द्विघाती समीकरण सजाई समाधान करबा सिखंतु या पाटीगणित प्रश्न समाधान साहाय्य करे कोन ना वर्ष गणना समीकरण सजेबा एमती सजेबा तार जो थिला फार्मूला x² + bx + c = 0 रे इबा सजेबा एवं मूल्य कोन मूल्य तलाशी करे वास्तव को बयस अछंतु एई बळे आको समाधान कले जे पूर्वर कले सेई बळे सब समाधान करिवो तापर कोन अछि केस 2 क्रमिक संख्या उदाहरण क्रमिक संख्या ओ यार उदाहरण माने धर दीटा संख्या गोटेला x आ गोटेला x + 1 आउ एई दि जनकर गुणफल 272 धर कोन x होल इनटू x + 1 = 272 x को इसे गुणले x² + x - 272 = 0 एटा पटे पळे असला ता माइनस हि जीवो तापर कोन केते कमन जीवो x + 7 कमन जीवो आ कोन रहला ना x - 16 ताले आरो x रे गोटे बीज -17 आ गोटे असला 16 कोन x = 17 एटा कोन अग्रहणीय काहे कि ग्रहणीय योग्य नहे काहे कि कारण 17 एक गणना संख्या नुहे जे 17 टा कोन जो -17 जो अछि एटा गोटे गणना संख्या रे जाउनी क्रमिक माने कोन गणना संख्या होतिबा गणना संख्या रे जाउनी सेति में एटा ग्रहणीय योग्य नुहे एटा को पिला माने मन रखियो ताले संख्या देला कान 16 एवं x + 1 = 171 एटा पिला माने मने रखिबो तापर जिबे कोन अछि पिला माने ना तापर कोन शब्द रो समीकरण कोन पिला माने शब्द रो समीकरण अनुवाद मैट्रिक्स कोन वास्तव शब्द बीज गाणितिक गणितर भाषा माने 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष पर एटा पिला माने ध्यान दे सुनो 5 वर्ष पूर्व माने कोन माइनस हो x - 5 9 वर्ष पूर्व कार बस धर गोटे पिला हला x तार 5 वर्ष पूर्व माने x - 5 9 वर्ष पर x + 9 दुई गोटे क्रमिक गणना संख्या माने दुई गोटे क्रमिक गणना संख्या माने गोटे x आ गोटे x + 1 17 प्रतिकूल रे बा बोर्ड रो स्थिर वेग 15 थिले 15 - x 17 अनुकूल रे बोर्ड स्थिर वेग 15 थिले 15 + x 15 - x 15 + x एडा का पिला माने तुमे माने मन रखिबो एही मैट्रिक्स व्यवहार करी हमें परवर्ती तीनोटी केस स्टडी रो समाधान करबा आ जो परे अछि आकु हमें समाधान करबा देखो उदाहरण 10 x और x + 1 गोटेला व्याख्या दुईटी क्रमिक मध्य रे संबंध बुझिबा
जो एबे जो आम सल्व कले पिला माने जो आमर 6 आसला सेटा दीटा क्रमिक संख्या भितर संख्या सब देई देछि एठी आमे पिला माने करिबा कौन दुईटी क्रमिक मध्य थिबा संपर्क बुझिबा प्रथमे जदि प्रथम संख्या x तेबे परवर्ती संख्या हबो x + 1 एटा देछि पिला माने उदाहरण स्वरूप 5 और 6 हेउची क्रमिक संख्या जेउठारे x = 5 x + 1 = 61 एही सरल धारणा को व्यवहार करी हमें समीकरण तैयारी करिबा एम सब देथिबो तुमको वार्ड देथिबो आकु तादे समीकरण करिवो तापर पिला माने आकु सॉल्यूशन करिवो आर दिया जाइथिबा सत्य अनुसार समीकरण सजा उदाहरण कोन x + x + 1 = 42 से कोइनी दीटा हेथिबा केते 42 होतिबो आ गोटे केते x² + x - 42 = 0 एहा गुणन कर तापर गुणन करबो x = दीटा से गोटे ऋणात्मक गोटे धनात्मक आसबो जहा गुणफल होची 42 समाधान जांच कर एटा पिला माने तुबे माने ए भलिया ताको सॉल्यूशन करिवो तापर केस देखो कोन नदीर सुत वर्सेस बोट रो उदाहरण नदीर सुत माने एटा बनाम माने कोन पिला माने ना वर्सेस बोट सुत उदाहरण टॉप माने गोटे बोट थे से 15 किलोमीटर गला अनुकूल बेगर कोन आगु को गला सूत्र आगु को गला ताले एटा प्लस 15 किलोमीटर प्लस x के गला ना बोट को x कहै छै x किलोमीटर गति रे गला आगु को बोट हार फुन रिटर्न गला पछ को 15 किलोमीटर ताले कोन हबो माइनस जति जाइतिला फुन सेति पछ गइला 15 - x ताहाले इठी तो कहबो पिला माने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड कोन लिखा छै एटा हमें कोन पिला माने पढुचे कोन विज्ञान नाइ पिला माने एटा हला गणितर प्रश्न एटा पिला माने तुमे माने जति करछ ताहाले तुमे आरके भयर क्लास रे तुमे माने सब किछि बुझी परिबो टाइम हला कोन डिस्टेंस बाय स्पीड ताहाले टाइम रहला केते ना 30/15 + x एवडा सब वैल्यू पुट कराला तापर सॉल्यूशन कला x असला -5 अग्रणनीय काहे कि ना बेग सब बळे प्लस रा से सूत्र बेग होचे 5 किलोमीटर घंटा सूत्र बेग कहितला हमें फाइंड कर देले ता परवर्ती देखो उदाहरण 11 रे से कोन कहिची ना मोटर बोर्ड कोन समय मोटर बोर्ड समय कोन सूत्र बेग ओ बोट बेग संबंध सरल सूत्र जानवे एवं द्विघाती समीकरण को साहाय्य समाधान करने को धारा शिखंतु जो आम एना पढ़िले पिला माने तार सॉल्यूशन पूरा एठी पूरा लिखि देछि केमति कोन होए सेटा देखो एक मोटर बोट नदी रे उभय दिग को जिबारे समय दिया जाइछि बोट स्थिर जल रे बेग ओ स्रोतर बेग जणा नाही एही सूचना साहाय्य समीकरण सजाई बेग निर्णय करने को हेउछि हमर लक्ष्य कोन समाधान धारा मन कर यू हैला बोट रो बेग भी हैला स्रोतर बेग ताले गमनागमन समय अनुसार माने गमनागमन माने वेरिएबल समय अनुसार समय केतबेले कोन कांस्टेंट रहइबो कि स्थिर रहइबो कि सेतै गमन समय अनुसार समीकरण तैयारी करी विभिन्न मूल्य बसाई परीक्षा करंतु सठिक मूल्य मिलले समाधान संपूर्ण हबो ए भलिया पिला माने को सॉल्व माने करबो तापर कोन अछि द्विघाती समीकरण साधारण पद्धति गुडिक ए जो द्विघाती समीकरण रो तार साधारण पद्धति आको सॉल्व करबो समीकरण सजाओ प्रथमे प्रश्न रो समीकरण कोन आको ए भलिया फॉर्म रे पिला माने लिखिबो कोन x² + bx = 0 रूप रे लिखंतु एहा समाधान करिवार प्रथम ओ मुख्य पदक्षेप एटा पिला माने मन रखिबो एटा जे माने जानि नथिबो ताले द्विघाती समीकरण रे सहज करिवार विफल हबो मूल्य चयन ओ तलाशी समीकरण थिबा अज्ञात मूल्यर चयन करंतु सहज पद्धति रे मूल्य तलाश करंतु समाधान ग्रहण करिवा समय रे सब प्रक्रिया ऊपर पिला माने ध्यान देकी करिवो
ଏବେ ଆସିଲା ଅନୁଶୀଳନୀ 4C କଣ ଛୁଆ ମାନେ ପିଲା ମାନେ ଏହି 6ଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ସମାଧାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ସମାଧାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 6ଟା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର। ଜଣେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଠାରୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ବୟସ 6 ଗୁଣ ହେବ। ମାନେ କଣ ଥିଲା କଣ x plus 6 equal to 25 ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ x ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି x equal to 25 minus 6 ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ଯେତିକି ମାଇନସ କରିବ ସେତିକି x ର ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ତାର ବୟସ ପଳେଇ ଆସିବ। এইভଳିଆ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ତାପରେ କଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀରେ ବୋଟ ଚଳାଇ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବ। এইଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଆର ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଆର ସବୁ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ପିଲା ତୁମେ ମାନେ ଆରାମସେ କରିବ। ଯାହା ବି ତୁମର ଡାଉଟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ମାନେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ କଣ ଘାତାଙ୍କ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ। ଘାତାଙ୍କ ସମୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ 4a to power x equal to a to power y ଆକାରରେ ଥାଏ ଏବଂ ମୂଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ x equal to y ହୁଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଘାତାଙ୍କିୟ ସାଧାରଣକୁ ସରଳ ସମୀକରଣ ପରିଣତ କରି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ସମାନ ଆଧାର ଥିବା ସମୀକରଣରେ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଘାତାଙ୍କିକ ସମୀକରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। କଣ ନା ତାପରେ ଦେଖ ଘାତାଙ୍କିୟ ସମୀକରଣ ଆଧାର କଣ ଧର କଣ ନା ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ତରାଜୁ। ଏଠି ଯେତିକି ଓଜନ ଏଠି ବି ସେତିକି ଓଜନ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ x ଆଉ y ସମାନ ହେବେ। a ର ପାୱାର x ଆଉ a ର ପାୱାର y ସବୁବେଳେ ସମାନ ହେବେ। ଯଦି ଆଧାର ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ଘାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଆଧାର ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ଯଦି ଏଠି ତଳେ ଆଧାର ଏଇଟା ଘାତ ଏ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି। ଯଦି ଆଧାର ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ଘାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ସମାଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୀକରଣକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଧାରକୁ ସମାନ କରିବା। ଆଧାରକୁ ସମାନ କରିକି ସମୀକରଣ କରିବ ସମାଧାନ କରିବ। ଉଦାହରଣ 12 କଣ ଦେଇଛି ନା ସମୀକରଣ ଉଭୟ ପାଖକୁ 4 ଘାତର ପ୍ରକାଶ କରିବା। 4 ଏଇଟା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ସାଇନ୍ ଲେଖାଇନି ଏଇଟା ମାନେ ତାର ପାୱାର 4 ର ପାୱାର ଦେଇଛି x + 1 ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କହିଛି 4 ର ପାୱାର 3। ଆଧାର ଆମର ସେମ ଅଛି ଘାତ ଦିଟା ଜାଣିଥିବ ଏଇନା କହିଲେ ଅର୍ଥାତ x equal to 2 x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଘାତାଙ୍କିୟ ସମୀକରଣ ସମାଧାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମାନ ଆଧାର ଥିଲେ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 64 equal to 4 ର କ୍ୟୁବ ହୋଇଥିବାରୁ x + 1 equal to 3 ହେବ ଏବଂ x equal to 2 ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ମଜାଦାର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇଜି ଅଛି ତୁମମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ତୁମର ନା ସିଧାସଳଖ ଆଧାର ମିଳନ କଣ ନା 4x power x + 1 equal to 64 4x to the power equal to 43 କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇନି ତାକୁ ମୁଁ ଇଜିଲି କରିଛି। ସେ କହିଛି ଆଧାର ସେ କଣ ହବ ନା ପ୍ଲସ ହବ x + 1 equal to 2 ସମାନ ହବ। ଆଧାର ଯଦି ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି ଘାତ ଦିଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେବେ ତାହେଲେ 4x + 1 equal to 4 ର କ୍ୟୁବ ତାହେଲେ x + 1 equal to 3 ତାହେଲେ x equal to 2 x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ସେଟା ପୁଟ କରିବ। ଏଇଟା x equal to 3 - 1 x equal to 2 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସଲ୍ଭ ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ଇଜି ଅଛି ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ 13 ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କରିକି ଉଦାହରଣ 13 ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ 14ରେ କଣ ଦେଇଛି ଆଧାର ଓ ଘାତ ଭାଗ କରି ସମାଧାନ କରିବାର ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି ଆଧାରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘାତରେ ଲେଖି ସୂଚକ କଣ ସମାଧାନ କରି x ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେ କହିଛି
ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ 2 ର ପାୱାର ଦେଇଛି x + 2 * 3 ର ପାୱାର x - 2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 96। ଏଇଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରବ ନା ଆଧାରକୁ ଆମେ ସେମ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଘାତ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏଇଟାକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିବ। ତାପରେ କଣ 15 ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଇଛି ନା 15 କ୍वेଶ୍ଚन ଦେଇଛି, ସେଇ ଘାତ ରିଲେଟେଡ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେପ 1 ରେ ଆଧାରକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଆଧାରକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଘାତକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବ, ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ ବା ମିଳିଯିବ। এইভଳିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ। ଦେଖ ତାପରେ 4D ର 4D ଅନୁଶୀଳନ ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡାକ ଲେଖି ଦେଇଛି, ଏଗୁଡାକୁ ତୁମେ ମାନେ ସମାଧାନ କରିବ। ଯେମିତି କି 2 ର ଘାତ ଅଛି x = 16, এইভଳିଆ ପିଲାମାନେ କରିବ। 16 ହେଲେ 2 ର କେତେ ପାୱାର ହେଲେ 16, 3 ର କେତେ ପାୱାର ହେଲେ 27, ଏଗୁଡାକ କରିବ। ଯେମିତି 3 ର ପାୱାର ହେଲା x = 27 ଯେମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ 27 ଅଛି 3 ର ପାୱାର କେତେ ଲେଖିବେ 3 ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁନା ପିଲାମାନେ 3 * 3 * 3 3 3 9 9 3 27, ତାହେଲେ ପିଲା 27 କୁ କଣ 3 ର ପାୱାର ଲେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଆଧାର ଦିଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କହିଛି ଘାତ ଇକ୍ୱାଲ, ତାହେଲେ x = 3। এইভଳିଆ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଇଜି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆରାମ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆର ବାହାର କରିବ। এইভଳିଆ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ପିଲାମାନେ। ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ନା ସମୀକରଣର ରୂପ, ବୟସ, ଦୂରତା, ସମୟ ବା ବେଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ, ମୂଳ ଧାରଣା ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ପ୍ଲସ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟକୁ ଆଡ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ବିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର, ଋଣାତ୍ମକ ବିଯୋଗ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବାହାର କରିବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 64, ଆଧାର କଣ ହବ ନା a ର ପାୱାର x = a ର ପାୱାର y, ବଡ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣତଃ ଆଧାର ଘାତରେ ପରିଣତ କରିବ। ମାନେ ଯେମିତି 64 ଟା କାହାର କ୍ୟୁ ମାନେ 4 ର କ୍ୟୁ, ଆକେ এইଭଳିଆ ପରିଣତ କରିବ, ପରିଣତ କରିକି ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନ ସମାଧାନ ଆର କରିବ। 4x ଏବଂ 2 ର ପାୱାର x ଏକାଠି ଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ସମୀକରଣ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି କରିବ ନା 2 ର ପାୱାର x = q, এইଭଳିଆ କରିକି ଆର ସବୁ ସମାଧାନ କରିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଟେବୁଲ କରିକି ତୁମକୁ ଇଜି କରିଦେଲି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଧାର ସମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପାଇଁ ନା ଘାତକୀୟ ସମୀକରଣ ସାଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ଗୁଡିକୁ ସମାନ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି 4 ର ପାୱାର x + 1x = 64। ଏଠି କଣ 4 ର ପାୱାର x + 1 ରହିଲା, 64 କଣ 4 ର କ୍ୟୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ x + 1 = 3 ପାଇବା। ଏହା ସମୀକରଣକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ କରିଦିଏ। ମୂଲ୍ୟ ବଦଳ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ମହତ୍ଵ କଣ, କଷ୍ଟକର ସମୀକରଣ ପାଇଁ 2 ର ପାୱାର x = q ପରେ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳ କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ତା ସହିତ କିଛି ଗାତାଗୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଏତିକି, ଆଉ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଅ, ତୁମର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ପଢା ହେଲା ଘରେ ରଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଆଉ ତୁମର ନୋଟ କପିରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ନୋଟ ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। କେମିତି ଲେଖିବ ନା ନୋଟ୍ସ ନା ପାଇଲେ ଲେଖିବ। କେମିତି ପାଇବ ନା ମୋ WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ କରି ତୁମେ ମାନେ ନୋଟ୍ସ ପାଇପାରିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ନହେଲେ ଆମ QR କୋଡ କୁ ସ୍କାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ପାଇପାରିବ। ସେଠି ତୁମକୁ PDF ନୋଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିଟ୍, ୱିକଲି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ଆମ ଏଇ ଭିଡିଓର କଣ ନା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ QR କୋଡ କୁ ସ୍କାନ କରିକି ତୁମେ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯାହା ପଢା ହେଲା ସେଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଉଛି ଗଣିତର
मूल लक्ष्य बा प्रैक्टिस कले तुमको सॉल्यूशन रो समाधान मिलिबो ता सहित पिला तुमरो जे कोनसी डाउट थियो समाधान तुमे माने कर परिबो जा फल कि तुम मानको एग्जाम रे 100 रु 100 आनिबारो केही अटके परिबे नाही एउडा को पिला माने ध्यान देकी प्रैक्टिस करिबो ओ पिला माने आज पई एतिकी देखाबा आ एक क्लास रे आ किछ नुवा टॉपिक सहित सेति पर्यंत पिला माने बाय बाय।